Irugitay daytoy a panagdaydayaw itinagan iti Dios Ama, iti Dios Anak, ken iti Dios Espiritu Santo. Amen. Iti nagan ni Apo Jesus naimbag nga agsapatay man namin nakabsat iti Apo. Ti sao ni Apo Dios nga agpaikaratay iti daytoy nga Domingo para iti intay pagpanpanutan manen. Iso iti gospel reading para iti daytoy nga Domingo, the 18th Sunday after Pentecost. Iti gospel reading sunga dito masarakan iti Matthew 21 verses 23 to 27. Santo kumama ituloy iti 28 to 32. Ngam unuman pesan ko nga basaan kahit kulang nga ilawlawag dito kada kayo kano anya iti napintas nga adal nga intay masuro kada itoy. Grasya ayat kental na ngagtaod kani Apo Dios isumanan kumatimad dayto tunggal may sa kada kayo. Manipod itaing tinggana. Amen. Dahiti man sa uni, Apo Diyos, kada tayo tatay ti dahiti nga Domingo, the gospel reading, actually, ni Apo Jesus kita agsasao kadagiti papangulo, dagiti papadi, kandagiti panguluan iti templo, nga nang saludsod ken kuana, iti mangisur-sur, no sa dino iti naggapuan, iti Turayna. Ket gapo ta adday ta nga saludsod babaan iti maysa nga pangarig ni Apo Jesus impakita na kadagiti papangulo dagiti Hudyo nga ti na espirituan apa nagbiag daket adu dagiti kurang na. Ngem iti baet daytoy nga kurang, iti baet daytoy nga kinaawan dagiti masapul kadakwada, kayat met nga ipaganatgat ni Apo Jesus kadakwada nga ti Dios Ama kalikaguman na kayat naunay nga dagitoy nga pangulo ken papadi dagiti Hudyo ket umay da kuma iti panagbabawi kadagiti biddot da tapno iti kastaket addapan nakaisalakan kadakwada tangamin ti Dios saan nga kayat nga adda kuma dagiti mapukaw no diket di titunggal may sa kuma ket umay iti panagbabawi. Actually dayta ti bagbagana iti may kadwa nga Pedro chapter 3 verses 2 to 9. Now, ti pangarig nga istorya ni Apo Jesus, iso da jay adda iti maysa nga ama, kunana adaan duang anak nga lalaki, kunana iti inuuna iti verse 29, ingka agtrabaho jay kaubasan, kunan ti lalaki nga jak kayat jay inuuna, the first son, the first man said, no, jak kayat. Ngem, kunana ti pangarig, nagbabawi mutlaang, nagbalbaloy ti panunot na, kahit napan mutlaang nagtrabaho ti kaubasan ti ama. Niyaban na mo ti may kadwa nga anak. Kunana mutlaang, yung kagtrabaho di kaubasan, dahil ti may kadwa nga anak, ay kat sigagagar nga dagos nga nagsungbat nga wan mapanak. Ngem, nagbaloy ti panunot na, saan nga napan. Now, ti saludsod ni Apo Jesus kadakwada, which of the two did the will of the Father? Si asino kadagitoy iti nangaramid who is doing the will of the Holy Heavenly Father? And naturally the leaders point to the first son as the one who did what his father wanted. And here, immediately, Jesus brings the truth home to these leaders. He shows them that they are not the first son, but the second, and that they are not doing the will of the Heavenly Father. Habsat ko iti Apo, naduma-duma iti panakaipataros, numampay adu dagiti kapanunutan ngem ni Apo Jesus, may nga makitak daytoy, ibagbaga na kadagiti papangulungan nga da kayo dayjay nangibaga nga yes, you are the yes man, the yes son. Dagitoy i-represents na the yes son, the son that said yes to his father but did not go, represents the chief priests and the elders of the people whom Jesus speak. Okay? And the no man, according to Jesus, represents the tax collectors and the prostitutes. Dagiti agsingsingir ti buwis, kan dagiti managbasol, balangkan ti sa babae. Nuapay nga kastoy ti kunana, tangamin na makita tayo nga oray itiruar,
dagiti papadi ken dagiti panglakayon agpayso nga no kitam idak apo ket nagsayaat kaslangay nga isuda dagiti mga aramid ken mangtabtrabaho iti trabaho iti pagarian ti Apo. Wen saan damet nga detengay si lalatak wenno si publiko nga agrebilde ken saan nga agtungpal ti pagayatan ti Ama. Ngem numampay kunada nga kayarigan na wen in kami agtrabaho. Ngem no kita iti biagda dagiti nalimad nga paset iti biagda adda sadyay iti saan nga panamati iti Dios, saan nga panamati iti inted iti Apo amang isalakan. Wen dagiti managbasol, dagiti agsingsingir iti buwis, dagiti tax collectors, the prostitutes, the sinners, no kita amida agpayso inaldaw-aldaw makitam nga agbasbasol da, makitam ken maamom babaan iti biagda nga agbibiagda nga haan nga agtungpal ti pagayatan iti Ama. They do not do the will of the Father, but you can see by their lives, by their daily existence that they are not doing the will of God. Yet what happened in our text? Kaslamot lang ti may isang anak, dayjay nga rod may kadwa nga jakayat kunana, the no son ngam nagbaliw. He had second thoughts. And because of his second thoughts, they changed their minds and they repented, and their no or their their no became yes. Kahit nasawan, numampay baganan nga hangko kahit di pa nagtrabaho, nang nagbalbaliw, nagdudwa, hanga nagdudwa, no dikit di namin nagbaliw iti panunot na kitnapan. Kaya kabsat ko iti Apo, no kitain tayo, adunga dagiti kasto nga gundaway, nga ihemplo mo ba iti nasantuan nga sao ni Apo Diyos. May sa ito iti Ebanghelyo ni San Juan, iti chapter 4, no malagipyo kay sadyay saritaan na iti maysa nga Samaritan, babae at taga Samaria, ijay bubon nga kinasaon ni Apo Jesus, namin upat nga nagbaliw iti asawa na. Ket iti agdama, agbibiyag iti basol, publicly, openly, amon dagiti tattao iti komunidad nga agbasbasol daytoy nga babae. Ngem, iti nagsao ni Apo Jesus ket impakaamot ti Jesus iti ayat ken pamateg na ken kuana nagbalbaliw. Anya iti napasamak na pan nagtrabaho iti kaubasan kunana nagadu dagiti namatik babaen ken kuana. Kastamet no kitain tayo iti Matthew chapter 9 verses 9 to 13 or pa iti Luke chapter 10 verses 1 to 10. We will meet and see people or men like Matthew and Zacchaeus, both tax collectors. But they had second thoughts. They changed their minds when the Lord met them. When the Lord came to their life, they changed their minds, they repented, and their lives of no became a yes. When dayjay kunadan nga ay hangko kayat, nagbalinan nga kayat ko. Tinaddo mapay kunada, may sa kanupay nga pan nakaipataros na daytoy ket isu nga dayjay kunada nga dagiti kano imuna isuda dagiti Israelita. Mutay dagiti Israelita. So kaya rigan na dayjay lalaki nga nangibaga, I will go, sir, but didn't do what the Father asked. Well, many of the Israelites, they appeared to be obedient. They were the Old Testament church. Adda kadakwada iti nasantuan na surat, adda kadakwada ti templo, adda kadakwada dagiti papadi ken na duma-duma nga seremonya, ngem iti bait amin dagitoy, andamot nga inaramid iti pagayatan ti Ama sa dilangit. Ado dagiti nangeg tayo nga kuna dagiti propeta may papan kadagitoy ngem muna nga namati. Ngem ti kunada dagiti dayjay may kadwa isu dayjay kuna nga jakkayat ngem nagbaliw. Siya sino dagitoy? Dagiti hintil kunada. Dagiti hintil agpayso nga openly they rejected the God of Israel and worship false god.
But when the preaching of the law reached them, they accepted. They eventually did the will of the Father. Well, no kitain tayo, no kasyete pa na kay pataros na, di pa ligtas tayo, tawan tayo matsadyay. How about us? Everyone, I think we can always say, I am the first son. I am the first son. No. Or yes. The first son said, no, I don't like to go. And yet, he changed his mind and went to work. Anya ti kahit nga sawan, amin tayo kakabsat ko iti Apo, iti pan nakaipas nga tayo, nagbalin tayo nga kabusor iti Diyos. When iti lubong nga ayan tayo, gapumot lang iti sigod nga kasasao sigod nga katatao tayo, kat dedye ngay, kabusor na tayo, enemy na tayo iti Diyos. Kat nalatak ken nalawag nga kunkuna tayo iti Diyos, sangko kayat ti sumurot ken ka. Hanlaing nga, not until babayan iti bilag iti Espiritu Santo ngayon may kada tayo, babayan iti Ebanghelyo kan babayan iti sakramento, iti nabunyagan tayo dayta iti nangted kada tayo, iti nangidalan kada tayo tapno iti kasta nagpanpanunot tayo ket nagbabawi tayo ket ngarod mabalin tayon nga aramidan ti pagayatan ti Ama. Ngem iti pagaammo tayo iti amin nga adda dayjay pagdaksan, adda dayjay pakasagmakan pa laing iti tunggal may sa kada tayo nga numampay nagbabawi tayo, nagmati tayo, no? Kasla tayo mo na nga anak nga hangko kayat nga nagbalbaliw ti panunot na napanmutlaang nagtrabaho. Habsat ko iti Apo, the danger is that we who have been called to repentance and faith can later become yes men or the second son. Or the second son. Yes, the son said, and still did not go. And there are so many who are like that in the church today. The yes men, the yes sons are still prevalent and many in the church today. Padas ninyo kadi nga panunutan, diya ka mo ang iti panagpastor ko, kaado dagiti gundaway nga kunak, amoyaw, we need volunteers to do workshop, to do some cleaning in the church today. Can you come? Would you be of help? And many, in fact, almost every member would say, yes, Pastor, I will come. But they don't do it. I noticed too that there are many who are not coming to church, and when you call their attention, nadlaw kon nga hangkam nga makimismisan, apay nga hangkam umumayan, sapay ko matag subli ka. Mabalin nga namnamaag nga dakan intong Domingo. Salamat lang dahil may isa ka dagiti anak, second son. Kuna na, when Pastor, mayak to no Domingo. Ngam intong Domingo, hamuma nga makita ida. You do not see them. There are those also whom I have talked. Kunak kadakwada mo yung napatag iti Sunday School, tangamin dayta iti pan nakaiparugi iti pundasyon, iti pamati dagiti babasi ng ubing. Sapay kumaa, yumayo dagiti nakyo kaya ito na itulodyo ito di Sunday School na umay kayo matan tapno agatin kayo iti Bible study, and many will always say yes when Pastor may kamtaw, but you will never see them in church. When it comes to the will of God, titunggal may sa panunutan na it is generally all yes, I'll do that, yes I believe that, yes I'll do this. Kabsat ko iti Apo. In our text, it is not only what you say, but what you do, that your words and actions speak louder than your words alone. Si asino kadakwada iti nangaramid, iti pagayatan ni Ama sa dilangit, kinunan ni Apo Jesus. While ti nalawag nga sungbat, kunatayo ay kitdayjay imuna ata, jak kayat ngagpaiso ng nagbabawi, nagbalbaliw, kitnapan. Absat ko iti Apo, no kitain tayo anya ayati pagayatan ngamen iti Diyos. What's the will of our Father? God's will is much bigger than the things that we thought we ought to be doing, we ought to be working so that we will have God's favor. God's will is that no sinner would perish,
Ezekiel 33 verse 11 tells us, it is His will that all would be saved and come to the knowledge of the truth. Pagayatan ni Apo Diyos nga awan ko maiti mapukaw, nga awan ko maiti mayaw-awan, awan ko maiti may sarangusong iti agnanayon nga panakadadail iti apoy iti impyerno. Suga po na nga, no kitain tayo, iti Galatia 4:4, kuna na nga, for God to accomplish that, when the time set had fully come, God sent His Son to be born of a woman so that He would be under the law in order to redeem those under the law, so that we would be adopted as sons. Dahil iti pakita tayo, nga ni Apo Diyos numampayhan na ti pagayatan ti Ama. Awan ko mati mapukaw, awan ko mati agtungpal sa di agnanayon nga apoy iti impyerno, no di ka diti tunggal maysa. This is the reason why the third Son, Jesus or God, sent Jesus, who is the third Son. And we desperately need Him because we all exhibit the worst behavior of both sons, the first and the second son. When no kita ti tunggal may sa kada tayo, awan makita no diti dakes nga kababalin kas iti dayjay muna ken may kadwa nga anak. Ammo tayo nga numampay malpas tayo dito simbahan no minsan when Apo agsingsing puita kon aramide kon dagitoy ngam maamuan tayo hanpay nga nagbayag dagiti aramidan tayo isuda dagiti banag nga sa nga pagayatan ni Apo Dios, isuda dagiti maisungani kadagiti karkari tayo. Thank God that there's a third son who never once said no to God and never failed to follow through. Thank God that Jesus, the third son, said yes to living a life of perfect obedience under the law. And why did Jesus do this? Because He did it for you. Thank God that Jesus, the third son, said yes to suffering for the sins of the whole world, even to the extent of dying on the cross for you. Namin nga gito'y napasamak tapnulaing matungpal ti pagayatan ti Ama sa dilangit. Anya dayjay ngawan ko mati mapukaw ket amin tayo maisalakan. Yes, the will of God is not that we work to earn a place in His kingdom, but to believe that Jesus completed work has earned our place in the kingdom of God. Gapo na nga akas panang talyaw ken panagyaman iti daytoy nga naramid ni Apo Jesus kada tayo ti panaging salakan panang pakawan na ti basol tayo. Kaslatay ko mga rod, iti metlaeng anak ti Dios nga agtungpal ti pagayatan ni Ama. Agaramid kadagiti makayayo ken kuana. Tinagad na Jesus. Amen. Tala ti Dios amang dagiti so amin na panakaawat. Ay wala nang turag iti puspuso ken pampanunotyo manipo di tayong gana tinggana. Amen. Agdumog tayo amin nga rod katagkararag tayo. Managayata Diyos sa mami nga nailangitan it dan mi Apo iti napakumbaba na puswa na panagyaman ken ka tas sika iti nang ipalubos manan tapno madanom mi daytoy barongal daw iti daytoy nga lawas nga rod Apo Dios agtultuloy iti panangikumit mi iti amin mi dagiti bagbagi mi ken ka tapno iti daytoy mapasungan nga lawas sika ti mga aywan sika ti mangyadayo kada kami nang nangruna tumulong kada kami tapno Apo Dios tuladan mi kumati anak ti may katlong anak ni Apo mi nga Jesus. Isungay may tapno alain na ti lugar ti umuna nga anak ken ti may kadua nga anak. Nang ibaga jak kayat ken kayat kong nagbalbaliw dagiti panunot da. Apo Dios, pakawanan na kami. Takaadwan na ti gundaway wen kunami kadagiti sursurum ken pagayatam. Ngem dagiti aramiden mi Apo isuda dagiti may sungani. Isuda dagiti opposite kabaligtaran na. Kadita Apo Dios agyaman kami. Tauray pay iti baet iti kina sukir mi iti baet iti adu nga labsing kan basbasol mi ken ka. Inted mo iti may katlo nga anak ni Apo Jesus ti kakaiso na nga anak mo tapno iso ti mangala iti lugar mi Apo nga nasukir nga anak.
lugar mi Apo nga saan nga mga ramit kadagiti pagayatam. Lugar mi Apo nga kadagiti bibig mi wen kunami ngem dagiti aramid mi isuda iti sabali. Thank you iti dayta nga naramid ni Apo mi nga Jesus. Ket babaen nga rod Apo iti panagsagaba ken ipapatay na iti krus na itad kada kami iti pamakawan iti pasol. Ita Apo Dios tulungan na kami kadi. Tapno iti inaldaw-aldaw apa nagbiag mi talyawen mi kumadayta bigbigan mi dayta nga kinaimbag mo kada kami ket agbiag kami anapnuan panagyaman. Babayan iti panagtrabaho mi panagaramid mi kadagiti akam nga insaganam nga ramidan ti tunggal may sa kada kami. Minsan pa'y Apo Diyos pakawanan na kami kadagiti basbasol mi dalusam ti biag mi ket pabarwem ti spiritum kada kami daldalan na kami ti daytoy baro nga lawas iti biag mi. Dagitoy Apo pagyamanan ken dawatan mi tinagan na po mi Jesus manlubot ken mangisarakan mi. Amen. Awaten nyo ti pamindisyon ti Apo babayan da ito ay adipen na. Ti Apo bendisyonan na ka ken salimet-metan na ka. Ti Apo paranyagin na ti dayag na ken ka ken itden na ken ka ti grasya na. Ti Apo itanawag na ti rupa na ken ka. Kadikan na ka itital na. Amen. Amen. Amen.